Naimbangag sa Pilipinas at tuyin dagiti kang runaan adamag dito PTV Cordillera. Kalpasan ang nadutukan ka Special Advisor ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong iti nabukol nga Independent Commission amang imbestigar kadagiti anomalya iti flood control iti Pilipinas mapagsarsaritaan met no maapektaran ti takamnakas mayor iti Baguio City. Ada report ni Jezreel Kate Lapizar. Pagsarsaritaan da Baguio City Mayor Benjamin Magalong ken Vice Mayor Faustino Olowan ti agbalin a sitwasyon iti lokal a gobyerno ti syudad iti kanito a makumikom ti mayor iti pan nakadutok na kas Special Advisor iti Independent Commission for Infrastructure nga agimbestiga iti naanomalya a flood control projects ti Pagilian. Sigun iti BC Mayor, at daamin ka ni Mayor Magalong ti desisyon. Impasigurado na ang nakasagana daytoy nga agbalin nga acting mayor iti syudad no ipalubos ti Mayor. Kung iyon ang ikakabuti ng Pilipinas, siyempre we have to discuss that also. We have to look at it on the level of the good governance as far as our city is concerned. Malaksid iti dayta, kinunana akasapulan a may sagana metlaeng ti lokal a gobyerno ti syudad ken dagiti umili iti anyaman a panagbaliw a mapasamak ng runa no agakem kas sa acting mayor. He is an advisor. So if I say advisor, that is in a consultative manner. So is that a violation of the law? It remains to be resolved. Ganun yun. Pero may school of thoughts na gano'n, may nagsasabi. Alam naman natin that is, above all, ang tinitingnan dito is yung kapakanan ng taong bayan. Nangirwar mo ti statement ni Mayor Magalong maipapan iti agwarwaras adamag nga agresign daytoy iti takem na kas mayor. Impasigurado na asaan a maapektaran ti panagserbi na kas mayor nung pay nadutukan daytoy kas Special Advisor ti ICI. Jezreel Kate Lapizar para iti Pambansang TV, iti Baro, Pilipinas. Iti sabali adamag nagnumarmat dagiti umili iti lamot ifugaw iti nagduduma a serbisyo medikal nga impatungpal ti Department of Health. Maitunos dayto iti handog ng Pangulo serbisyong sapat para sa lahat. Agipadamag di Florida Robles ti PIA Cordillera. Nasurok sa nga ribo a residente ti lamot ken kabangibang a munisipyo ti nagnumar iti nagdumaduma a health services babaen iti purok kalusugan ang naangay sa jay lamot ifugaw itay laing nabiit. Paset daytoy iti handog ng Pangulo serbisyong sapat para sa lahat. Karaman kargiti na ipaay a serbisyo ti medical and dental consultations, HIV screening, random blood sugar tests, cancer screening ken dadumapay. Naipatungpal motlaing ti panagbakuna pakiramanan ti supplemental immunization para kadagit ubing a 1 to 59 months, human papilloma vaccine para kadagiti babaeng agtawan 89 to 35, ken pneumococcal vaccination para kadagiti senior citizens. Naipaay motlaing tinaduma-duma a serbisyo ken information education campaigns. Ang ibig pong sabihin ng puro kalusugan is bringing the services closer to the community. That's why we are offering a series of services. DOH made this available for not only for the people of Lamot, no, kasi may nakita ako from Nueva Vizcaya, also from Lagawe, kaya nga nandito sila. Nagyaman met ti LGU ken dagiti benepisyaryo iti naawat da atulong ken serbisyo manipod iti naduma-dumang ahensya iti gobyerno. Napintas na ito yung serbisyo para kadagiti masa. Tahan nga kailangan nun iti kwarta, o may pa-check up. It is a big help to the community kan dagitay adayungay nga ada sakit na handaan mo nga adagay libre nga kastoy. So we are very thankful to the President and the Municipal Mayor. Ti purok kalusugan ket may sa kadagiti 8-point agenda ti Department of Health tapno masigurado ang idanon dagiti kasapulan ng medikal a serbisyo kadagiti komunidad. Manipod dito'y ifugaw, Florida Robles, ti PIA Cordillera, para iti Pambansang TV, iti Baro, Pilipinas. Dagiti kang runan adamdamag dito PTV Cordillera i-like, i-follow ka nag-subscribe iti social media platforms ti PTV Cordillera iti Facebook, TikTok, kan YouTube. Para iti PTV balita ngayon sa probinsya, siyak ni Oder Villana na imbaggal daw.